Vamos a seguir enseñando We're going to continue teaching sobre la clave a la realización del cristiano. the key to Christian fulfillment. Esta es la quinta enseñanza This is the fifth series. y va a haber más todavía. And there's still more to come. Así que gracias por tu paciencia, Pastor Susi, So thank you for your patience, Pastor Susie, porque because como decía Raúl Velasco, aún hay más. as a television commenter in Mexico would say, one more, There's still more. still more, there's still There's more. still more. There's still more. Yeah, there's still more. Todavía hay más, una y God más. has not finished with us. Dios no ha terminado con nosotros. God has just begun in us. Dios apenas empezó en nosotros. Ya después de tantos años, ¿verdad? After so many years, right? Y así trabaja Dios. And that's how God works. Gloria a Dios. Glory to God. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Father God, in the name of Christ te doy Jesus, gracias por esta oportunidad de predicar tu I palabra. thank you for this opportunity to preach your word. Yo ato todo espíritu I bind every spirit de distracción. of distraction. Yo declaro en este lugar I declare that in this place, toda atención all a attention la palabra de Dios to God's word y a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. and what the Holy Spirit wants to En do. el nombre de Cristo In the name Jesús. of Christ Jesus. Amén. Amen. Esta enseñanza, This teaching, y recomiendo que las vayas a ver en YouTube I recommend that you watch them on y YouTube las repases, and you go over them, porque because ahora estoy pensando I'm thinking now que es una de las enseñanzas that it's one of the teachings más poderosas que Dios me ha dado most powerful that God has given me para el tiempo que estamos pasando. for the time that we're going through now. And Y por eso es que se está tomando tiempo for that reason, we're taking time para que podamos nosotros absorber bien la palabra so that we can absorb the word very well y podamos poner en prueba, en and put to trabajo, test, to work lo que hemos venido aprendiendo. what we have been learning. Y estamos hablando de la clave de la realización del cristiano And we're talking about the key to Christian fulfillment. y cómo And la how misma iglesia ha confundido al cristiano, The same church has confused the Christian, and how the church in general has confused the y como la iglesia Christian, en general ha confundido al cristiano, because we've been teaching porque hemos estado enseñando Christians cristianos how to make cómo hacer, how to develop cómo desarrollar a business plan, un plan de negocio, a personal plan for their lives, un plan personal para sus vidas, how to be successful, cómo ser exitoso and so on. y más. Y hemos olvidado And we have forgotten enfatizar and emphasize en el plan del reino. in the plan for the kingdom. Buenos para hacer plan de negocios, We're good for business plans, malísimos para hacer planes para el reino. bad to do church plans for the kingdom. Pero no más. But no more. Vamos a tener que empezar a planificar, We're going to need to begin to plan porque Jesucristo viene because Jesus Christ is coming y debes de estar listo. and we should be ready. Porque Jesús, Because Jesus, cuando Él llegue, when he comes, no te va a pedir he's not going to ask you el plan de negocios. your business plan. ¿Cómo es que ganaste dinero? How is it that you made money? ¿Cómo es que compraste casa? How you bought a house? No. No. Él te va a decir, He's going to tell you, ¿dónde está tu fruto? where is your fruit? ¿Cuántos discípulos tienes? How many disciples do you have? Entonces decíamos que en Mateo 11:12 And we said in Matthew 11:12
Dice la palabra de Dios, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been subjected to violence, and violent people have been reigning on it. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Entonces estábamos diciendo Therefore, we were saying que that la Biblia dice the Bible says que desde que Juan el Bautista that since John the Baptist empezó a predicar began to preach el Evangelio, the gospel, empezó a predicar he began to preach el bautismo the de baptism of arrepentimiento repentance para poder recibir a Cristo. in order to receive Christ. De ahí empezó From there it began una batalla a battle, demoníaca a demonic battle en contra against del plan de Dios. God's plan. Fíjate bien Watch carefully cómo antes how before de Juan el Bautista before John the Baptist, no se escribe en el Viejo Testamento it is not written in the Old Testament cómo los hombres de Dios how the men of God sacaban demonios. would cast out demons. No lo escuchas. You don't hear this. Oyes que hay espíritus You hear that there are spirits que caen sobre personas, that fall on people, como en Saúl, like in Saul. es un ejemplo, It is an example. pero nunca lees en la palabra But you never read in the Word que personas that people echaban fuera demonios. would cast out demons Hasta cuando viene Juan el Bautista, until John the Baptist prepara el camino, prepares the way. empieza Jesús a discipular, Jesus begins to y disciple. una de las cosas que Jesús dice, And one of the things that Jesus says, les he dado autoridad I've given you authority para que expulsen demonios. to cast out demons. Por eso For that el reason, ramo, el reino demoníaco the demonic realm ha estado en contra del avance has been against the de la advancement iglesia. of the church. Y And han usado they have used un sinnúmero de artimañas. many maneuvers, schemes. Y la iglesia And the church ha caído presa de esas artimañas. has fallen prey of these schemes. Por eso es que esta enseñanza es muy importante, hermano. For that reason, this teaching is very important. Decíamos como Jeremías 3:14 dice, vuélvanse a mí, apóstatas, afirma el Señor, porque yo soy su esposo. John 3:14 says, "Return faithful." Jeremiah. Jeremiah 3:14 says, "Return faithless people, declares the Lord, for I am your husband." And in Jeremiah 3:14, New King James Version says, "Return, O backsliding children, says the Lord, for I am married to you." O sea, That is, Juan el Bautista viene, John the Baptist prepara el comes, camino, he prepares a way, Jesucristo llega, Jesus Christ comes, enseña todo lo que tiene que enseñar, teaches everything he has 3 to años de teach, ministerio, 3 years of ministry, muere por el perdón de los he pecados, dies for the forgiveness of sin, resucita al tercer día, he resurrects on the third day, predica a más de 500 discípulos he preaches to more than 500 disciples, y luego regresa a donde el Padre then he returns to the Father, y está sentado a la derecha del and he Padre. is seated at the right hand of the Father. Manda el Espíritu Santo He sends the Holy Spirit para que habite en cada uno de los creyentes to abide in all of the believers, y podamos preparar and we can prepare la segunda venida de Cristo. the second coming of Christ. Eso es nuestro trabajo, That is our work, preparar to prepare la humanidad humanity para el regreso de Cristo. for Jesus' return. Pero But
Satanás y sus demonios Satan and his demons nos mantienen ocupados maintain us occupied, haciendo un sinnúmero de cosas, doing so many other things, menos el trabajo que Él nos encomendó. but not the work that he sent us to do. Y por eso dice aquí la palabra de Dios, vuélvanse a mí, And that's why the word of God says, vuélvanse al Señor. return to the Lord. Amén. Amen. Entonces, Therefore- una de las cosas que estaba explicando la semana pasada es que debemos volver a nacer. One of the things I explained last week is that we must be born again. Y hablamos sobre el nuevo nacimiento And we spoke about the new birth en Juan 3, 5 al 8. in John chapter 3, verses 5 to 8. Cuando Jesús le explica a Nicodemo When Jesus explains to de Nicodemus qué se trata el nuevo nacimiento. what this being born again is about. Y sin ese nuevo nacimiento And without this new birth, no puedes you cannot entrar al reino de Dios. enter the kingdom of God. No puedes ni siquiera You cannot even estar en Cristo. be in Christ. Necesitas el nuevo nacimiento. You must be born again. Por eso For that reason, tienes que asegurarte, you must make sure, si eres creyente, if you are a que believer has vuelto a nacer. that has been born again. Nicodemos era creyente. Nicodemus was a believer. Él creía en Jehová de los He ejércitos. believed in Jehovah of Él the enseñaba el Torah, He que es el taught- Viejo Testamento. Torah, which is the Old Testament. Era un religioso muy reconocido. He was a well-known religious man. Pero ¿qué crees? But guess what? No había vuelto a nacer. He was not born again. Entonces nos tenemos que asegurar Therefore, we must be sure que somos vueltos a nacer. that we are born again. Amén. Pero también But also, dijimos que debemos decidir vivir en el temor de Dios. to decide to live in the fear of God. Y enseñamos sobre lo que tiene que ver el temor de Dios y qué significa. And we taught about what the fear of God meant. Porque Because obviamente obviously, tenemos que tener esa reverencia we de must Dios. have that reverence to God. Muchas de las cosas que hacemos Many of the things that we do que están en contra de Dios, that are against God, las hacemos porque no tenemos temor de Dios. we do it because we don't have fear of God. Si tú eres una persona que aquí acude de vez en cuando, If you are a person that comes here ever so often, lee su Biblia de vez en cuando, you read their Bible ever so often, está seguro que ha vuelto a nacer you're sure you're born again, y se encuentra algunas veces and you find yourself at times viendo cosas que no debe de ver en el teléfono, looking at things that you shouldn't be looking at in your phone, diciendo cosas que no debe de decir. saying things you should not be saying. No hay temor de Dios, There's no fear of God. porque si Dios está ahí presente, Because if God is present o sea, that is- en tu mente in your mind, no te importa. you don't care. Hay una persona ahí en el trabajo, There's a person where I work un at, gerente. a Ya manager. tengo 6 meses ahí en ese trabajo. I've been working at this new job 6 Pues la months now. gente más o menos ya me conoce. The people there more or less know me, Y and una de las cosas one of the things que yo sé que nunca me han oído decir, that I know that they've never heard me say una mala palabra, is a curse word, porque no salen de mi boca. because they don't come out of my mouth. Simplemente no me salen, Simply, they just do not come out, porque no las tengo aquí adentro. because I don't have them inside of me. Entonces hay una persona ahí, And so therefore there's a person there, gerente, a manager, que se le salen muchos sapos y culebras. that he tends to cuss quite a bit. Y cuando él lo hace enfrente de mí, And when he does it in front of me, siempre dice, he always says, discúlpame, I'm sorry. sé que tú no dices malas palabras, I know you don't Discúlpame. cuss. I'm sorry. y trata de hablar And he tries to talk. diferente. He tries to speak differently.
Y eso es por respeto a mí, And that's because he has respect towards me. ¿verdad? Por Right? respeto a mí, él, For él respect trata towards de me. no decir malas palabras. He tries not to cuss in front of me. Hay un respeto. There's a respect. Bueno, Well, cuando nosotros andamos de malas palabras when we are cursing o viendo videos pornográficos or looking at pornographic videos o flipping the finger o haciéndole el dedo a alguien o gritando or yelling o or maldiciendo, cursing, es porque no tienes temor de Dios. it's because you do not have the fear of God. O sea, no That is, tienes la conciencia you don't have the conscience de decir, to say, ay, discúlpame Dios, oh, I'm sorry, God. ya no voy a decir eso. I'm not going to say that. Así como el gerente lo dice enfrente de mí. Like the manager says in front of me. Cuando no hay temor de Dios, When there's no fear of God, haces lo que quieres. you do what you want. El hombre que se le van los ojos, The man that his eyes tend to go astray, la mujer the woman que le gusta that likes to, es muy comunicativa is very communicative, y anda comunicando. and she's communicating. Amén. Entonces Amén. ya tenemos que crear So we must en create nosotros ese temor de Dios. within us that fear of God. Entender que Dios está en todos lados. To understand that God is everywhere. Dice la palabra de Dios que nosotros somos templo del Espíritu The Santo. Word of God says that we are the temple of the Holy Él Spirit. está en nosotros. He is inside of Él us. va con nosotros donde quiera que nosotros nos movamos. He goes with us wherever we Vamos move. a la derecha, aquí If we go to está. the right, He's here. Si vamos a la izquierda, If we aquí go to the está. left, here He is. Incluso el rey David In fact, King David llegó a decir, came to si say, voy hasta lo más alto de los cielos, ahí vas a estar. if I go to the highest voy of the hasta heavens, I will be there. Lo más profundo de la tierra, ahí vas a estar. And if I go to the profound of the earth, you'll be Dios va a there. estar donde nosotros estemos. God will be wherever we Él are. está presente. He is present. Entonces, la reverencia, el temor a Dios Therefore, the reverence and the fear of God te va a hacer comportarte diferente. will make you behave differently, Llegar temprano a la alabanza, to come early to the praise and worship, a la oración, to prayer, leer su palabra. to read your word. Amén. Ay, 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 Dios mío. Lord Jesus. Ahora sí, vamos a agarrar, déjale, meto tercera. Let's go into third gear here. Y quiero hablar un poquito sobre ser libre. And I want to talk a little bit about being free. Que la semana pasada estuvimos hablando de eso. That last week we were talking about that. Y en Juan 8:36, And in John 8:36, que si el Hijo de Dios nos libera, verdaderamente somos libres, dice. so if the Son sets you free, you will be free indeed. Entonces, si has Therefore, vuelto a nacer, If you have been born again, Jesús te ha liberado Jesus has freed y you, eres libre. and you're free. Entonces, ¿por qué sigues batallando? Then why do you continue to struggle? ¿Por qué sigues hacia el mal? Why do you continue to go towards ¿Por qué es que no te sientes libre? things that aren't good? Why is it that you don't feel free? Qué bueno que me preguntaste. I'm glad you're asking me. Dice aquí la palabra de Dios, The Word of God says here, Juan 8:31-32. John 8:31, Si 32. se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. To the Jews who had believed him, Jesus said, if you hold to my teachings, you are really my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Entonces, Therefore, ya lo comenté antes, I commented before, lo primero es que tenemos que mantenernos fieles a las palabras de Jesús. the first thing is that we must be faithful to Jesus' words. En otras palabras, In other sigue words, buscando su palabra. Continue looking for his word. Sigue buscando, mantenerse fiel a la palabra de Jesús. To maintain faithful to Jesus' word, Porque a veces pudiera yo sonar ser contradicente con mis palabras. so I can sound Contradicted. contradictive to what I'm saying. Porque Because yo te aseguro que todos somos pecadores. I assure you, all of us are sinners.
Aquí no hay uno que no peque. There's nobody here that does not sin. Todos somos pecadores, por eso necesitamos de Jesús. We all sin, and that's why we need Jesus. Pero aquí dice, mantente fiel a la palabra de Jesús. But it says here to be faithful to God's word. Para mí esto quiere decir That to me means que en tu corazón siempre that piense, in your heart you always siempre think, creas you always believe que la palabra de Jesús es lo mejor para ti. that the word of Jesus is the best for you. Y que la palabra de Jesús And that the word of Jesus es infalible. is infallible. Que la palabra de Jesús That the word of es lo que Jesus te va a ayudar. is what's going to help you Mantente fiel en buscarla, estudiarla, Hold to his teaching. practicarla. to study it, practice it. Y serás mi discípulo, dice. And then you will be his disciple, Entonces it conocerás says. la verdad. Then you will know the truth. Y la verdad te hará libre. And the truth will set you free. Te voy a explicar cómo trabaja esto. I'm going to explain to you how this works. La mayoría de nosotros, The majority of us, porque voy a estar hablando de liberación, si Dios me permite. because I'm going to be talking about deliverance if God allows me. La mayoría de nosotros, The majority of por us, no mantenernos fieles a las palabras de Jesús, because we do not maintain ourselves faithful to Jesus' words, no practicamos la liberación. we do not practice deliverance. ¿Cuándo es la última vez que has practicado una liberación? When was the last time that you practiced deliverance? Tú solo. You on your own. ¿O cuándo lo has hecho con otras personas? When have you done it with anybody else? Pero sin embargo, But yet, si dice la palabra, the word says mantente fiel a mis palabras, to hold to my teaching, to my la word. palabra de Jesús The word of dice, Jesus says, toda autoridad se me ha dado all authority has been en given el to cielo me y en la tierra. in heaven and on earth. Y dice, And it says, vayan y expulsen demonios, Go and cast out demons, espíritus malignos. evil spirits. Una y otra vez, Time and time again, Jesús nos recuerda Jesus remembers, que tenemos reminds autoridad us that we have authority para echar fuera demonios. to cast out demons, No nada más en la vida de otros, not solely in the life of pero others, en tu vida. but in your own life. Una de las razones One of the reasons por la que algunos a lo mejor no pueden dejar de tomar some of you cannot stop drinking alcohol, puede ser una opresión demoníaca. it could be a demonic oppression. Y tienes que tomar autoridad sobre tu cuerpo. And you must take authority over your body. Tienes que echar de fuera ese You demonio. must cast out that demon. Pero si no practicas If you do not practice la liberación, deliverance, obviamente no te mantienes fiel a las palabras de Jesús. obviously you don't maintain yourself faithful to Jesus' words. Dios te dio la autoridad God has given you the authority para sanar enfermos. to heal the sick. Tienes que sanar enfermos. You must heal the Tienes sick. que orar por You enfermos. must pray for the sick. Pero ya oré y no se sanan. But I already prayed and they didn't get healed. Y luego, And then sigue orando. keep praying. Sigue orando. Keep praying. Sigue orando. Keep praying. No dejes de orar. Don't stop praying. Ya intentaste hacer una liberación y no pasó. You tried to do a deliverance and nothing happened. Sigue haciéndolo. Continue to La do it. palabra de Dios es infalible. The word of God is infallible. Dice aquí Jesús, Jesus says si here, te mantienes fiel a mis palabras. if you maintain yourself faithful to my ¿Qué words, quiere decir eso? what does that mean? Que si ahora no trabajó, That if it didn't work entonces today, ya no lo voy a hacer. then I'm not going to do it again. No. No. Mantenerte fiel quiere decir, To maintain yourself faithful, trabaje o no trabaje para ti. it works or it doesn't work for you. Tienes que entender que la palabra de Dios dice que sí se puede. You must understand that God's word says it can be done. Tú lo tienes que seguir practicando. And you must continue to practice it. Dice, hermanos, no se cansen de hacer el bien. It says, brothers, do not tire of doing good. ¿Por qué dice no te canses de hacer el bien? Why does it say, do not tire in doing good? ¿Por qué cansa hacer el bien cuando no hay resultados, hermano? Because you get tired of doing the good when you don't see any results, right? ¿Qué intentas y lo único que recibes es pura confusión, You keep puro trying enojo? and trying and trying, and all you receive in return is confusion and anger.
No te canses de hacer el bien. Let us not tire in doing good. No seas infiel a la palabra de Jesús. Let Sigue us practicándola. not be unfaithful to God's word. Let us continue to practice it. Amén. Gálatas 5:1 dice, Galatians Cristo nos 5:1. libertó para que vivamos en libertad, por tanto manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Gálatas 5:13 dice la palabra de Dios. Galatians 5:13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esta libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. Hay personas que viven en el libertinaje pensando que porque la palabra de Dios There are people that live in sin because the Word of God dice que pues todos somos pecadores. states that we all are sinners, right? Sí, pero la palabra de Dios dice no practiques el pecado. Yes, but God's Word says to not practice sin. O sea, acuérdate That is, de que remember, cuando pecas when you sin, le abres la puerta you open the door a los espíritus demoníacos to the demonic a spirits que entren a tu vida. to enter into your life. Entonces, por eso es que And for si that Dios te ha reason, dado la libertad, If God has given you the freedom, dice aquí no te esclavices otra it vez. says do not be a slave again. ¿Para qué quieres volver a la esclavitud? Why do you want to return to slavery? Yo he visto una y otra vez, hermanos, I have seen time and time again hermanos en Cristo brethren in Christ que vuelven a la esclavitud. that return to slavery. Vuelven a la esclavitud They return to y slavery viven esclavos, and they live enslaved, ya sea de cualquier pecado, whether it be any sin, inmoralidad, immorality, actitud, attitude, religiosidad, religiosity, legalismo, legalism, lo que sea. whatever. En una ocasión, hermanos, On one occasion, brethren, le estaba enseñando a un pastor y a su esposa I was teaching a pastor and his wife sobre la salvación about salvation y cómo and how cuando uno es salvo when you are saved y eres parte de la familia de Dios, and you are part of the family of God, nada te puede separar de eso. nothing can separate you from this. Y hay doctrina And there's que doctrine creen que that la believes salvación la pierdes. that you lose your salvation. Para mí eso es antibíblico. For me, that's anti-Bible. Porque así Because- como que la salvación no depende de ti, Salvation does not depend on you, entonces, porque si dependiera de ti, because if it depended on you, definitivamente la pierdes. definitely you'd lose it. Entonces, con la palabra de Dios le estaba enseñando yo todos los versículos. But through the Word of God, I was showing him all the verses. Y dijo, oh, And he says, oh, entiendo. I understand. Pero no hay que decírselo a la But congregación, we don't need to let the congregation know. porque si no se van a desenfrenar. If not, they're going to go crazy out there. Entonces, And so therefore, ay. my goodness. Entonces, And so therefore, quieres manipular, you want to manipulate que es un espíritu de hechicería. then that's a spirit of witchcraft. No les enseñes la verdad, Don't teach them the truth, porque después se van a alocar. because then they're going to go crazy. Y yo digo, no, And I say, no, enséñales la verdad, teach them the truth, porque los hará libres. because it will set them free. Entonces, características de demonios, Characteristics of demons, ya las expliqué la semana pasada. I shared them last week. Ahí están: tentación, They're up there. Temptation, entice, acoso, tormento, harassment, torment, un espíritu que obliga, to compel, que esclaviza, to enslave, profanan, defile, engañan, deceive. te hacen sentir cansado, They make you feel tired,
sick or weak. Te duele el cuerpo, Your body hurts. se enferma. You get sick. Hay muchas enfermedades There are many sicknesses, que lo único que son opresiones demoníacas. and what they may be, they just may be demonic oppression. La depresión, Depression. mira, Watch. quiero que entiendas I want you to que los understand espíritus demoníacos the demonic spirits son personas are people sin cuerpo. without bodies. En otras palabras, In other words, tienen personalidad. they have personality. Tienen personalidad. They have personality. Por eso cuando eres influenciado So when you are influenced por un espíritu demoníaco, by a demonic spirit, influencian tu carácter, it influences your character. cambia tu forma de ser. Your way of being changes. Esa personalidad That personality te convence a hacer cosas convinces you to do things que después that afterwards te hacen sentir mal. you feel bad. O sea, That is, la personalidad te the convence personality convinces a you hacer algo to do que something por un momento that for a moment puede ser satisfactorio. can be have some type of satisfaction. O sea, That is, puede ser una it could be situación sexual a sexual situation, o or emocional, emotional. que le grites a una persona That para you- sacar todo el You yell at someone enojo, to take out all that anger you have inside of you, avientes algo, that you would throw que something, rompas that you algo. break something. Entonces son personas sin cuerpo, So they are disembodied people. tienen una personalidad They have a personality que busca estar en cuerpos para poder llevar a cabo sus artimañas. to seek a body in which to carry out their tricks. Ay, ay, ay. Fíjate bien, Watch carefully. Mateo 12, 43, 45. Matthew 12, 43 to Cuando un 45. espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. When an impure spirit comes out of a person, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Aquí te lo tengo aquí te lo estoy Okay. poniendo. Y luego entonces dice, volveré a mi casa donde salí. Cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y atrae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que la inicial. Así le pasará también a esta generación malvada. Verse 44 and 45. Then it says, I will return to the house I left. When it arrives, it finds the house unoccupied, swept clean, and put in order. Then it goes and takes with it 7 other spirits more wicked than itself, and they go and live there. And the final condition of that man is worse than the first. That is how it will be with this wicked generation. El espíritu, The spirit, a ver, ven Harry, por favor, te voy Harry, a come here. agarrar de ejemplo. I'm going to use you as an example. El espíritu puede estar en Harry The spirit can be in Hari, y luego and él afterwards, se libera de ese espíritu he's free from o that de alguna spirit, forma ese espíritu sale de él. or in one way, that spirit comes out of Te him. estoy hablando palabra de Dios. I am sharing God's word with Yo no you. estoy hablando I'm not talking about mitología, mythology ¿ok? All right. Ni ciencia ficción. or science fiction Es here. palabra de Dios. This is God's word. Que si la entiendes, That if you would understand it,
te hará libre. you would be free. Si un espíritu está en él, So if a spirit is in dice que him, sale it says it comes out, y dice que anda en lugares áridos. and it says it's in dry En places. otras palabras, llega acá That means it y comes here, dice, and it says, ¿puedo entrar? can I O enter? aquí no puedo No, entrar. he can't enter Y here. luego acá, Then he comes ¿puedo and says, can I entrar? enter? O tampoco puedo No, I entrar. cannot. Y acá tampoco. And then Pero over here. un espíritu, porque es una persona, A spirit, because it is a person, quiere entrar en un cuerpo. wants to enter a body. Un espíritu de alcoholismo A spirit of alcoholism necesita una garganta needs a throat para tomar. to drink. Por eso es que un espíritu allá For afuera, that reason, a spirit la out there, palabra de Dios the dice, Word of God says, en lugares áridos in dry places, no puede ser feliz, cannot be happy. porque Because necesita It needs una a garganta throat para tomar, to drink, unos ojos some eyes para ver pornografía, to look at pornography, una a boca mouth para maldecir, to curse, un cuerpo a body para enseñar lujuria. to show lust. Y el espíritu anda por ahí And the spirit is there y viene con Harry otra and vez comes to Hadi again y dice, ah, caray, and says, oh goodness, este vino a Zoe this one came to Zoe y se liberó and he's free y está totalmente limpio. and he's totally clean. Fíjate cómo le dice aquí la palabra de Dios al Watch cuerpo humano. how the Word of God speaks to the El human body. espíritu lo ve como una casa. The spirit looks at him as a house. El espíritu demoníaco The demonic no le spirit gusta andar de homeless, does not like to be homeless. le gusta estar en una casa. It likes to be in a house. Y cuando ve la casa que está limpia, And when he sees the house that it is Dice- clean, it says, ahorita vengo, I'll be right back. y le habla And he calls a 7 espíritus 7 spirits más malos que él. worse off than he is. Ustedes You all, que tampoco han encontrado lugar. that you haven't found a house. Aquí, Harry, Here, Hadi, antes que vuelva Zoe, before he goes back to Zoe, vamos a agarrarlo. let's get him. Y se vienen todos. And they all come. Pero ¿cómo entran? But how do they enter? No entran nada más porque sí. It doesn't enter just because. De él le tienen que dar la oportunidad al demonio con He sus has, acciones. he has to give the demon the opportunity with his Llegó a actions. su casa, Came to his se house. enojó con su esposa. He got upset with his wife. De pronto se cayó algo ahí y el teléfono Suddenly the phone falls. y agarró y And he vio un gets it. mensaje que no debería haber visto He's seen a message he shouldn't have y le seen. abre la puerta al demonio And he opens the door to the demon. y el demonio cae sobre de él And the demon falls on con him 7 más with 7 worse. y al rato And later on, su estado, dice la palabra, the Word of God says that his state of being es peor is worse que el que estaba antes. than the first. Gracias, Harry. Thank you, Hadi. Quiero, fíjate bien, 2 de Pedro 2, 17, 20. Watch carefully. 2 Peter chapter 2, verses 17 to 20. Sabía que tenía que tener más tiempo para esta enseñanza todavía, I knew I needed more time for this teaching porque no le puedo acelerar because I cannot go any faster than this. y porque we want to make sure, Y porque queremos asegurar, I want to make sure yo quiero asegurar you understand, que entiendes, porque Cristo viene because Christ is coming, y cuando Él venga and when He comes, no vas a tener excusa. you will have no excuse.
Cuando Cristo te vea cara a When cara, Christ sees you face to face, te va a decir el apóstol Hugo te habló he's going to say, de esto. Apostle Lugo talked to you about this. Se aventó más de 5 enseñanzas. He shared more than 5 teachings on it. No hay excusa. There is no excuse. ¿Cómo sé que estoy siendo oprimido por un espíritu How can I demoníaco? know if I'm being oppressed by a demonic spirit? Aquí resalté algo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, Here I highlighted what it says in 2 Peter. ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. A man is a slave to whatever has mastered him. Déjate lo leo todo. Let me read the whole. Me perdonan, Verse. vamos a Forgive tener, vamos a ser partícipes de la cena We're going to participate in the Lord's Supper. y a lo mejor nos vamos a pasar unos 10 minutos, And we're 15 going to go minutos over más. a little about 10, about 15 minutes. 2 de Pedro 2, 17, 20. 2 Peter 17:20. Estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta para quienes está reservada la más densa oscuridad. Pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los deseos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Go ahead, 17 18. These men are springs without water and mists driven by a storm. Blackest darkness is reserved for them. For they mouth empty, boastful words, and by appealing to the lustful desires of sinful human nature, they entice people who are just escaping from those who live in error. Fíjate, prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Verse 19, they promise them freedom while they themselves are slaves of depravity. For a man is a slave to whatever has mastered him. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. If they have escaped the corruption of the world by knowing our Lord and Savior Jesus Christ, and are again entangled in it and overcome, they are worse off at the end than they were at the beginning. Wow. Aquí reitera lo que dijo Jesús. Here it reiterates what Jesus says. ¿Cómo puede ser How can it be, o cómo puedes saber or how can you know si estás siendo oprimido por un demonio? if you're being oppressed by a demon? Cuando eres esclavo de algo. When you are a slave of something. Cuando When algo te domina, dice, ya que something cada uno es dominates you. esclavo de aquello que lo domina. for a man is a slave to whatever has mastered ¿Qué te him. domina? What dominates you? ¿Un espíritu de glotonía? A spirit of gluttony? ¿Necesitas comer? You have to eat, ¿Tienes problemas? you have ¿Te agarras problems, comiendo? and you start eating, ¿Tomando? drinking, ¿Droga? drugs, ¿Gritos? ¿Ira? anger, shouting, ¿Calumnias? ¿Mentiras? lies. Muchos mentimos. Many lie. Todos ustedes, All of you. de alguna otra forma, One way or another, mentimos. you lie. Pero cuando eres esclavo a la mentira, But when you are a slave to the lies, porque te domina la mentira, because the lie dominates you, estás siendo oprimido por un demonio de mentira. you're being oppressed by a demon, a lying spirit. Y muchas veces no tiene que ver que tú digas mentira, And oftentimes it does not necessarily mean when you say lies, pero hay un demonio de mentira que te miente. but there's a lying spirit that Te lies to you, atormenta. that torments you.
que te dice que no vas a poder. that tells you you're not going to be able to do it. Ya no hagas eso. Don't do it. Nadie te quiere. Nobody loves you. A nadie le importas. Nobody cares about you. Tus papás nada más Your te parents- hacen renegar. They just upset you. Ni siquiera les importas. They don't even care about Nada you. más te están haciendo la vida imposible. They're just making your life impossible. El apóstol, Apostle, no le caes bien. he doesn't like me. Espíritu de mentira. A lying spirit. Y te domina ese espíritu de mentira And that spirit dominates you porque tus decisiones because your decision dependen depend de lo que escuchas de esos espíritus. of what you hear from those spirits. Entonces, ¿qué te domina? And so therefore, what dominates you? ¿Qué te está dominando? What is dominating you? Porque si el que no te dirige es Dios, Because if the one that does not direct you is God, es Satanás y sus demonios. it's Satan and his demons. Aquí hay de dos nada más. There's only two. Nada más dos. There's only two. Dios, God. el reino de Dios God's kingdom y el reino de las tinieblas. and the kingdom of darkness. No hay entre medio. There is nothing in the middle. Entonces, ¿quién es el que te está dirigiendo? Therefore, who is directing you? El reino de Dios, God's kingdom, la palabra de Cristo the word of Christ, o la vocecita esa, or that small voice, la personalidad the personality, esa que te habla. the one that speaks to you. Cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Each one is enslaved, a slave to whatever has mastered him. Hoy hay un espíritu, siempre lo ha habido, pero There has always been the spirit, está en proporciones increíbles. but it's in incredible De proportions. lascivia, de inmoralidad sexual, Lust, of sexual immorality, en las redes in sociales, social media, tanto las mujeres como los hombres women as well as men. están viendo cosas They're looking at things que abren las puertas a that- opresión demoníaca. open the door to demonic oppression. Los bailes, The las posiciones, positions, el cómo the hablan, clubs, las canciones, the songs, how you sing, todo eso all of this los está dominando. are dominating you. Preparándome para esta enseñanza, Preparing for this teaching, le pregunté a Google I asked Google, cuál era la canción más popular what was the most popular song de los jóvenes este día, of the youth en nowadays el 2025. in 2025? Y es una canción que se llama Fuera de Control. And the song is called Out of Control. Entonces dije, a ver, enséñame las palabras de And I Fuera said, de Control. Can you share the words from this song, Out of Control? Y la canción está fuera de control. And the song is out of control. Y lo que hace es And what que it does is los jóvenes The y los youth adultos and the adults escuchan estas canciones hear these songs y están atrayendo esos espíritus. and they are attracting these spirits. Empiezan a actuar como esas personas. They begin to act like these spirits. Hermanos, Brethren, Dios nos dio la autoridad God has given us the de authority echar fuera demonios. to cast out demons. Y la semana que entra vamos a seguir porque And next es week, muy importante. we're going to Hay continue. más que tengo que platicarles. There's more that I need to talk to you about.
Pero But quiero que I want reflexiones for en you to esta palabra. reflect on this word. Quiero que empieces I want you to begin a tomar lista to write down a list de lo que te domina. of what dominates you. Y la semana que entra te la traigas And next week, bring it with you para quebrantar toda esa lista. to break all that list.